الله وعلى آله وصحبه ومن والاه في مبدأ أمر ومنتهى عدد ما وسعه علم الله ثم ما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على تمسك بكتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وثوابه وقربه يا فتاح يا كريم يا فتاح يا كريم افتح علينا فتحا قريبا برحمتك يا أرحم الراحمين. ونوينا على نصرة إخواننا في فلسطين وغزة والسودان والمستضعفين في جميع الأمكنة بسر الفاتحة. من سيقرأ؟ باب الأول. بسم الله الرحمن الرحيم. الباب الأول في فضل العلم والعلماء وفضل تعليمه وتعلمه. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. قال ابن عباس رضي الله عنهما: العلماء فوق المؤمنين 100 درجة ما بين درجتين 100 عام. هذا النقل من ابن عباس ذكره الإمام Al-Ghazali fi Ihya Ulumuddin. Nah, kalau kita balik merujuk kembali ke Ihya, itu beliau menyebutkan di situ al-ulama fawqal mu'minina bi 700. Di sini berapa? Mi'ah ya. Nah, sana bi 700. Ma baina darajataini masiratu 500. Di sini berapa? Mi'atu am. Nah, jadi di sini yang mau saya sampaikan apa? Dalam segala permasalahan itu kita dalam berbicara itu kan imma berbicara atau menulis, imma mengatakan dari diri sendiri atau menukil dari orang lain. Maka ada kaidah idza kunta mudda'iyan fad-dalil wa idza kunta naqilan fasihah. Nah, kalau kalian berargumen maka harus bisa membangun dalil, ya kan ya. Jangan asal merocos ya. Kemudian kalau menukil itu harus tashih. Dan ada tuh ulama ina kalau menukil suatu harus balik lagi merujuk lagi ke buku aslinya. Barangkali dinukilkan itu ada kurang atau ada salah kata, jadi harus kembali ke masdar al-asli. Nah, tim. Nah, ini yang nggak punya buku gimana mau benerin? Atau tulis fi nuskhatin bi 700, kemudian ditulis di footnote yang mi'atu am, yang di akhir fi nuskhah masiratu 500, bukan fi nuskhah. Fi aslil mangkul. Di mana? Di Ihya Ulumuddin. Nah, tim. وقال تعالى: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الآية. بالقسط. الآية. بدأ سبحانه بنفسه وثنى بملائكته وثلث بأهل العلم وكفاهم ذلك شرفا وفضلا وجلالة ونبلا. وقال تعالى: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. وقال تعالى: di ayat ini apa Allah mau mengajarkan bahwasanya qimatul insan dan al-muwazanah bainahum itu bimada? Bil ilm ya, bukan bil mal wala bil jah wala bimada? Bizaujah lah siapa? Nah, dipakai apa? Bil ilmi.
Qul hal yastawi alladziina ya'lamuna walladziina la ya'lamun. Tapi lil asaf ba'dul juhala itu membandingkan apaan santri cuma nanti lulus jadi apa gitu kan. Belajar ilmu agama saja, paling jadi mudin, jadi apa gitu ya. Dibandingkan sama orang barat yang dia nggak ada apa? Laisa lahu iman fi qalbihi. Sedangkan Nabi berkata apa? Lau kana apa kanatid dunya tazinu indallahi janaha ba'udah ma saqa minha kafiron syarbata ma. Ya, kalau umpama muazanah itu dengan mal, dengan segala itu, orang kafir nggak bakal dikasih rezeki gitu kan. Tapi apa? Al muazanah ini bil ilmi. Tim. وقال تعالى فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وقال تعالى وما يأكلها إلا العالمون وقال تعالى بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم وقال تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء إنما يخشى الله من عباده العلماء وقال تعالى أولئك هم خير البرية إلى قوله ذلك لمن خشي ربه فاقتضت الآيتان أن العلماء هم الذين يخشون الله تعالى وأن الذين لا يخشون الله تعالى وأن الذين يخشون الله تعالى هم خير البرية fayantuju annal ulama'a hum khairul bariyah. Sini boleh fayantuj atau fayantij. Ya. Kama kalau saya belum misbah, tahu kitab Al-Misbah. Misbahul Munir, buku lughah. Nataja min babi doroba. Doroba film mudhari'nya apa? Yadribu. Berarti nataja yang tujuh. Ini tahu ya ayat dua ayatnya. Ayat sebelumnya. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama'u. Nah, sini failnya siapa? Ulama. Yakhshawnallaha. Ya. Kemudian di ayat selanjutnya di Al-Bayyinah ulaika hum khairul bariyah. Nah, siapa? Alladzina dzalika liman khasyya rabbah. Yang khasyya rabbah itu khairul bariyah. Nah, siapa khairul bariyah di sini? Al-ulama di ayat sebelumnya. Berarti ayat mentafsir ayat Al-Qur'an itu Al-Quran yufasiru ba'duha ba'duha. Tafsir ayat dengan ayat. Tim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam may yuridillahu bihi khairan yufaqqihu fid din. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam al-ulama'u warasatul anbiya. Wa hasbuka hadhihi ad-darajatu majdan wa fakhran wa bihadhihi ar-rutbati syarafan wa dhikran. فكما لا رتبة فوق رتبة النبوة فلا شرف فوق شرف وارث تلك الرتبة وأنه صلى الله عليه وسلم لما ذكر عنده رجلان أحدهما عابد والآخر عالم فقال فضل العالم على العابد كفضلي على أدناكم وأنه صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا yatlubu fihi ilman sulika bihi tariqan min turukil jannah wa innal malaikata latada'u ajnihataha li talibil ilmi liridallahi anhu wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard hatta al hitana fi jawfil ma'i Talhitanu. Nggak bahasa langsung atau mampu karya goya lanjut kasitan hatta al-hitanu fi jawfil ma'i wa inna fadlal alimi 'alal 'abidi ka fadlil qamari lailatal badri 'ala sa'iril kawakibi fa innal ulama'a warasatul anbiya wa innal anbiya'a lam yuwarrisu dinaran wala dirhama wa innama warrasul ilma faman akhadahu akhadha bi khaddin wafir. Nah, ini hadis masyhur an
sahabi Abi Darda. Bahkan ada salah satu ulama namanya Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali yang wafat tahun 895 Hijriah. Nah, beliau punya syarah khusus buat hadis ini. Namanya Syarhu Hadisi Abi Darda. Nah, habis ini baca ya. Tip apa namanya? Latif ya. Ada banyak fil hawa, tinggal kalian mau download atau mau baca ya. Fil hawa nih ada nih, tinggal download ya. Tim. Wa'lam annahu la rutbata fawqa rutbati man tashtahilul malaikatu wa ghairuhum bil istighfari wad du'a'i lahu wa tada'u lahu ajnihataha wa annahu la yunafasu fi du'a'ir rajuli as-salihi aw man yudhannu salahuhu fa kaifa bi du'a'il malaikah. Nah, ini mau menjelaskan makna wad'il malaikah ajnihataha. Ya. Kalau semua orang kita nih orang biasa nih orang awam kan, biasanya kalau mendengar ada salah satu di suatu daerah ada orang soleh mustajabud doa, itu saya pasti kalau ada permasalahan apapun atau mau pergi kemana minta doa kan. Itu kan kata beliau di sini. Nah, wa innahu la yunafasu fi du'air rajuli as-soleh. Yang dia itu memang terkenal soleh atau dikiranya orang soleh. Man yuzon ya. Walaupun aslinya nggak tahu ya. Penting dikira orang-orang dia orang soleh, dimintai doa ya kan ya. Fakaifa bidu'ail malaikah. Nah, apalagi doanya malaikah. Mbak Din senata kalam fi bahjah apa? Al malaikah itu siapa? Tadi kan farrojul soleh au yudhon. Kalau malaikah definisinya apa? Ibadun mukarramun la ya'suna Allaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun yuwadzibuna ala ta'ahul ibadah. Udah pasti solehnya ya. Nggak mungkin maksiat. Nah, kalau manusia itu masih mungkin salah. Nah, itu saja dimintain doa. Apalagi nih dijanjikan malaikat itu mendoakan siapa? Thalibul ilmi. Tim. Wa qad ikhtulifa fi ma'na wad'i ajnihatiha faqila at-tawadu'u lahu wa qila an-nuzulu 'indahu wal khudhuru ma'ahu wa qila at-tawqiru wat ta'dhimu lahu wa qila ma'nahu tahmiluhu 'alaiha fatu'inuhu 'ala bulughi maqsidihi. Nah, jadi kalian kita ketika perjalanan. Nah, jadi malaikat ini tunduknya ketika kapan? Bukan ketika di majlis aja gitu kan. Tapi ketika mulai keluar rumah. Kapan kalian keluar rumah? Dari Indonesia itu keluar ke sini tuh ngapain? Niatnya. Niatnya belajar kan. Dari rumah ke sini tuh niatnya belajar kan, dari rumah di Indonesia loh, bukan rumah di sini loh. Nah, makanya di sini jangan yang diwain jangan malas-malasan, itu kan. Mana at-tawadu atau gimana an-nuzul indahu wal hudur ma'ahu. Jadi sini nih sekarang ada malaikatnya. Lagi naroh. Apa ya? Kan malaikat tuh zu ajniha ya, masna wa thulatsa wa ruba ya. Ada yang punya satu, punya dua, punya tiga ya. Nah, wakil manau tahmilhu 'alaiha fatu'inhu 'ala bulughi maqsadihi. Tim. Wa amma ilhamul hayawanati bil istighfari lahum faqila li annaha khuliqat bi masalihil ibadi wa manafi'ihim wal ulama'u humul ladzina yubayyinuna ma yahillu minhu wa ma yahrumu wa yusuna bil ihsani ilaiha wa nafyid darari anha. Nah, nih, kenapa para hewan semua hewan apa? Makhluk hidup ya. Itu mendoakan atau meminta istighfar kepada ulama. Karena ulama di sini jelasnya apa? Alladzina yubayyinuna ma yahillu minhu wa ma yahrum. Nah, apa yang boleh, apa yang nggak boleh. Nah, ini biasanya yang sering dilakukan orang itu mengagetkan hewan. Nah, qara'tu fi ba'di kitab Al-Imam Asy-Sya'rani yang dikubur di Babul Fatah. Udah pernah ziarah? Belum. Dekat Imam Romli. As-Shaghir, belum juga. Nah, Imam Asy-Sya'rani pernah berkata, Pak, kafa birrajuli sayyi'al khuluq ayyahruba minhu qit inda masyi atau fi ma'nahu. Jadi kita jalan di jalan terus ngelihat kucing, dia buat balik badan nggak sengaja kita lewat, kemudian dia kabur, itu kan dia kaget, bener nggak? Makanya ketika di bab haji
ada salah satu muharramat di haram. Apa itu? Tanfirul hayawan. Apa tanfir? Membuat mereka, kalian gini aja, kita main logika ya. Bayangin kita sekecil kucing itu. Ada manusia yang segede itu tiba-tiba di belakangnya lagi enak-enak makan apa gitu kan. Kaget kan? Nah, itu gimana rasa kagetnya tuh mengerikan gitu kan. Makanya itu sayul ukhluk. Nah, apalagi dibikin konten. Nah, biasanya yang orang di haram itu kan di haram, tahu haram ya? Mekah Madinah ya. Biasanya banyak burung ya, kayak di Imam Hussein kan, ada banyak burung kan. Malah dibikin apa? Lari-lari sampai terbangnya kan ya. Padahal ini maksiat. Ini apa? Ini apa? Dosa gitu kan. Tanfirul hayawan. Nah, astagfirullahaladzim gitu kan. Nah, makanya nih, kita mau ngelakuin sesuatu itu harus tahu apa hukumnya ngelakuin itu gitu loh. Nah, maka di sini pentingnya belajar ilmu ilmu apa? Ilmu fikih. Maka ilmu fikih di setiap apa namanya? Masafatul qasri 85 kilo. Itu harus ada salah satu orang yang belajar ilmu fikih sampai derajat mufti. Sampai derajat apa? Mufti. Biar menjelaskan kepada orang-orang. Nah, jadi kita belajar ilmu fikih di sini kita sudah belajar ilmu fardul kifayah, menjatuhkan apa namanya? Kewajiban orang di daerah situ. Nah, kewajiban orang-orang di daerah tersebut. Nah, belajar ilmu fikih. Tim. وأنه صلى الله عليه وسلم يوزن يوم القيامة مداد العلماء ودم الشهداء قال بعضهم هذا مع أن أعلى ما للشهيد دمه وأدنى ما للعالم مداده وأنه صلى الله عليه وسلم ما عبد الله بشيء أفضل من فقه في الدين ولفقيه واحد أشد على الشيطان من ألف عابد وأنه صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحريف الغالين وانتحال المبتلين وتأويل الجاهلين. Nah, di sini hadis di sini itu jumlahnya jumlah khobariyah ya kan ya. Yahmilu hadzal ilma ya kan. Jumlah khobariyah kan. Yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin udulu. Nah, tapi di sini ada makna al-amr. Apa? Lafdhu khobariyah. Khobariyah jumlah, insya'iyah makna, ya kan ya. Udulu di sini jamak adl. Adl itu masdar. Al-masdar itu ya'ti bimakna ismil fa'il wa ya'ti bimakna ismu maf'ul. Di sini adl bimakna adil. Jamaknya udul. Nah, siapa itu orang adil itu siapa? Nah, itu pembahasan ulama hadis. Al-adalah itu kan. Apa itu adil? Muslim apa? Al-muslim yang menjauhi apa namanya? Al-kabair wa lam yusir ala shaghair. Wa yabta'id anil khawarimil muru'ah. Nah, itu yang dinamakan adal. Yaitu orang muslim yang atau definisi golabat ta'atuhu ala maksiati. Nah, lebih banyak taatnya daripada maksiatnya. Di sini juga tapi definisi yang awal itu yang lebih kuat buat definisi pembawa ilmu, ya kan ya? Yang menjauhi dosa besar. Maka nanti di sini jelaskan di akhir dosa-dosa mata, telinga, tangan, kaki gitu kan semuanya. Kemudian lam yusir ala shaghair. Nah, enggak membiasakan atau terbiasa apa namanya mustamir ala fi'li as-shaghair dan menjauhi khawarimil muru'ah. Apa khawarimil muru'ah? Marwah ya bahasa Indonesia ya, marwah. Murwah itu urfan. Nah, begitulah. Nah, jadi kita harus mengikuti apa perintah Nabi di sini. Kalau kita mau membawa ilmu ini, maka kita harus bersifat apa? Adalah ya. Bersifat adal. Yanfuna anhu tahrifal ghalin. Nah, bisa menepis apa-apa yang diubah. Maka di sini harus mutkin. Harus namanya
Kalau di ulama hadis dobtu, namanya apa? Ad-dobt, dobtus sadar atau dobtul kitab gitu kan. Nah, gimana caranya dobet? Ad-dobt tuh gimana? Sering-sering mengulang, ya, sering-sering diulang, di mudzakarah. Sudah mudzakarah kan di rumah? Ada ya insyaallah ya. Nah, tim. وفي حديث يشفع يوم القيامة ثلاثة الأنبياء ثم العلماء ثم الشهداء وروي العلماء يوم القيامة على منابر من نور ونقل القاضي حسين بن محمد رحمه الله في أول تعليقه أنه روي عن النبي Aliqah. في أول تعليقته أنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من أحب العلم والعلماء لم تكتب عليه خطيئة أيام حياته Ma. أيام Apa ayam ma di sini? Maf'ul fihi. Nah, zarf. قال وروي عنه صلى الله عليه وسلم من أكرم عالما فكأنما أكرم 70 نبيا ومن أكرم متعلما فكأنما أكرم 70 شهيدا وأنه قال من صلى خلف عالم فكأنما صلى خلف نبي ومن صلى خلف نبي فقد غفر له. Fi dua hadis ini kama yaqul muhaqqiq apa? La yasih ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, tim. وقال ونقل الشرمساحي Shirim sahi. Shirimsah ya. Itu daerah Mesir. Namanya Shirimsah. Ya, Ashirimsah. Nah, akhir. المالكي في أول كتابه نظم الدر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من عظم العالم فكأنما يعظم الله تعالى ومن تهاون بالعالم فإنما ذلك Istighfafun. استخفاف فإنما ذلك استخفاف بالله تعالى وبرسوله. وقال علي رضي الله عنه كفى بالعلم شرفا أن يدعيه من لا يحسنه ويفرح به إذا نسب إليه وكفى بالجهل ذما أن يتبرأ منه من هو فيه. Ada, nah ini terakhir. Apa namanya? Yakfi sebagai apa ilmu itu. Kemarin kita kenapa membahas di awal bab ini membahas fadlul ilmi. Ya, karena dalam segala sesuatu harus tahu benefitnya apa. Mada manfaatuhu lana gitu kan. Nah, kafa bil ilmi syarafan an yadda'iyahu man la yuhsinu. Orang-orang yang enggak pandai mereka bangga kalau dibilang orang berilmu gitu. Wa kafa bil jahli zaman an yatabarra minhu man huwa fi. Orang pada enggak sadar kalau dia bodoh gitu. Enggak mau dibilang bodoh juga gitu. Nah, seperti itu ya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa